एकादशी महात्म्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोगलितं फलं सुखमुखादं तद्रवसंयुक्तं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः। एकादशी महात्म्य ऊनविंशोऽध्याय। युधिष्ठिर उवाच कहन्ति युधिष्ठिरदेव शृण्वन्तु प्रभु वासुदेव। भाद्रव कृष्ण एकादशी केउ नामरे ताकु भासे विशेष शुणिबाकु मन कहिबा हेउ जनार्दन। श्रीकृष्ण उवाच शुण होइण सावधान एकादशी अजा नाम ए सर्व पाप प्रणाशिनी समस्त शुभ प्रदायिनी। ए व्रत करी ऋषिकेश पूजा जे करिब नरेश तार समस्त पापनाश हुई श्रवणे विशेष। दुई लोकरे हित पाई एथिरु पर व्रत नाही। ए सत्य शुण नरनाथ नुहई मिथ्या मो भाषित। थिला जे पूर्वे नरनाथ नामरे हरिश्चंद्र ख्यात। जे चक्रवर्ती सत्यसंध दानी दयालु गुणे सिद्ध। से पूर्व दुष्कर्मर बळे राज्य संपद भ्रष्ट हेले। पुत्र पत्नी की बिकिदेले आपे ही विकृत होइले। पुण्यर पाई से नृपति तस्कर दास होले वृत्ति। सत्यकु अवलंब करी नूत बेल से अपहरी। दुस्सह दुख आचरिले सत्यकु केबे न छाड़िले। सत्यकु पाଳି नर साई बहुत दुख नेले सही। एकदा बहु दुख पाई दुखित हेले नर साई। काहि मु जीवी कि करिबी कि रूपे निष्कृति लभिबी। ए रूपे राजा चिंता जानी ओइले केहू ज्ञानी मुनि। जेणु ए राजा व्रतनिष्ठ परर उपकारे सुष्ठ। मुनिवर को देखी राजा अंजलि जोड़ी कले पूजा। कहिले तांको अग्रे थाई आपना दुखे दुखी होई। शुणी नृपति दुख मन विस्मित हेले से गौतम। नृपकु देले उपदेश से अजा व्रतर विशेष। भाद्रव कृष्ण एकादशी नामे जाहाकु अजा भासी। कर एकादशी व्रत समस्त पाप हेब हत। तुम्भर भाग्यु नर देव एथु सप्तम दिने नेब। प्रातः कालरु स्नान करी संकल्प विधि को आचरी। उपवासरे तत्पर हेब होइण उजागर। द्वादशी दिन दिन कर उदय देखि नृपवर। स्नान सारिण आनंदरे पूजिब ब्रह्मांड आदरे।
ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ସାରି କରିବ ହବିଷ୍ୟ ଆଚରି। ଏ ରୂପେ ବ୍ରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ପାତକ କ୍ଷୟ ହେବ ଭଲେ। ତୁମ୍ଭର ପୁଣ୍ୟ ଜାଣି ମୁହିଁ ତପୋବଳରୁ ହୋଇ ନଈ। ଧ୍ୟାନରେ ତୁମ୍ଭ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଅଇଲି ଯୋଗ ମୁପେକ୍ଷୀ। ଗୌତମ ମୁନି ଏହା କହି ଗଲେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇ। ନୃପତି ମୁନି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କଲେ ସେ ଅଜାବ୍ରତ ପୁଣି। ହୁଅନ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜାବ୍ରତ ହେଲା ରାଜାର ପାପ ଅନ୍ତ। ଶୁଣ ଏ ବ୍ରତର ପ୍ରଭାବ ଯେ ବହୁ କାଳେ କ୍ଷୟ ଜୀବ। ପାପ ଏ ବ୍ରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରେ କ୍ଷୟ ହୁଇ ଜାଣି ଶାସ୍ତ୍ରେ। ଏ ବ୍ରତେ କରି ହରି ପୂଜା ନିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖ ହେଲେ ରାଜା। ପତ୍ନୀର ସଙ୍ଗତେ ହୋଇଲେ ପୁତ୍ରର ଜୀବନ ପାଇଲେ। ଦେବଦୁନ୍ଦୁଭି ଘୋଷ ହେଲା ଆକାଶୁ ପୁଷ୍ପ ବରସିଲା। ଏ ବ୍ରତ ପ୍ରଭାବ ନୃପତି ପାଇଲେ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ କ୍ଷିତି। ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଲେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱପୁର ସହଚର ବୃନ୍ଦ। କୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଇଦୃଶ ବ୍ରତ ଯେଉଁ ନର। କରଇ ଯେ ପାପୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଲ ଭଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ଏହାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଶୁଣିଲେ ଅଶ୍ୱମେଧର ଫଳ ମିଳେ। ଇତି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣେ ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଅଜୈକାଦଶୀ ମାହାତ୍ମ୍ये ନାମ ଊନବିଂଶୋऽଧ୍ୟାୟ। ହରି ବୋଲ। ଭୀମସ୍ୟାବିରଣେ ଭଙ୍ଗो ମୁନିରପି ମତିଭ୍ରମଃ। ଯଦି ଶୁଦ୍ଧଂ ଅଶୁଦ୍ଧଂ ବା ମମ ଦୋଷो ନ ବିଦ୍ୟତେ।